बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। लिल्ला जांबाज में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन काम हम अपने वादे के मुताबिक वाटर सप्लाई वाली टैंकी पर आ चुके हैं। दो बार लाइव की कोशिश की थी। हमारा इरादा भी था कि हम लाइव चलें और लोगों के सवाल लाइव इनके सामने रखें, मगर सिग्नल की प्रॉब्लम की वजह से लाइव नहीं चल सके। अभी जो पहले कमेंट्स में आए हुए थे सवाल वो इनके सामने रखे हैं। और इलियास मेकन साहब जो यहाँ के इंचार्ज हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, कहीं परदेश के हुए हैं। उनकी जगह दो मेंबरान यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे आपके सवालात रखते हैं। पहले इनका तारफ़ कराते हैं, उसके बाद आपके सवालात इनके आगे रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी भाई खान वाटर कमेटी वाटर सप्लाई लिल्ला जी। मोहम्मद नवाज वाटर सप्लाई लिल्ला एज ए बिल क्लर्क। नाज़रीन काम हमारा इरादा था लाइव चलने का, लेकिन दो बार कोशिश की और लाइव नहीं चल सके, सिग्नल का प्रॉब्लम था। अभी जो कमेंट्स आए हुए थे वो आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल आपके सामने रखते हैं जी। राजा मोहम्मद इकराम साहब ने किया था कि कुंडल गांव में वाटर सप्लाई के कनेक्शन की जो बैंक फीस और फाइल जमा करवाई गई थी, इनका मसला अभी तक हल क्यों नहीं हुआ? महोदय, कुंडल का जो मसला है वो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल कंदवाल और वहाँ का मुतलका जो पानी चला रहे हैं उनके दरमियान है। वो मसला उनका हल करेंगे। लिल्ला का उनके साथ कोई मसला नहीं है। अभी एक और कमेंट आया, ये समी सलोदी की नाम की आईडी है। पानी खराब है, गहरा है, गाढ़ा है, मेरे ख्याल में उन्होंने लिखा है, वो स्पेलिंग उनकी ठीक नहीं है जी। अब पानी खराब है दोबारा दिखे दस्ते। पानी जब बारिश हो जाए तो उसमें थोड़ा हो जाता है ऊपर से, जब जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ से जब बारिश होती है तो उसमें पानी थोड़ा गहरा मतलब गाढ़ा हो जाता है, तो उस वजह से होगा। बाकी यहाँ से जहाँ भी कोई मसला मसाला है, लीकिंग है, आगे पीछे हम लगे हुए हैं, साथ साथ कर रहे हैं। और जहाँ भी हमें नज़र आता है, पता चलता है, वहाँ पे हम अमला पहुँच कर वो उसको दुरुस्त कर देते हैं। नाज़रीन काम अगला सवाल आया है कि एक बार देखते हैं जी। चौधरी बाबर साहब ने सवाल किया, ये टैंकी आखिरी बार साफ कब हुई है? टैंकी में पानी अभी ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि डायरेक्ट आ रहा है। चश्मे से जब पानी आ रहा है तो डायरेक्ट लाइनों में डायरेक्ट सप्लाई हो रहा है, टैंकी के ऊपर नहीं जा रहा। तो मुझे तो ख़ास अभी इल्म नहीं है कि साफ़ कब हुई है, क्योंकि मुझे 3.5 महीने हो गए हैं, 4 लगा लो के आए हुए, लेकिन इससे पहले ही हुई है कहीं जी। अगला सवाल है जी, मतियुल्लाह साहब ने किया है, अल-गज़ाली स्कूल वाली गली में वाल चेंज कर दें, काफ़ी बार कह दिया है मगर कोई अमल नहीं हो रहा। जो वाल हैं हमारे बीच में कुछ ऐसे हैं, लेकिन उनकी हमने डिमांड दी हुई है, जैसे कुछ दिनों के अंदर आ जाएंगे तो साथ चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमने वो वाल जितने भी ख़राब हैं या थोड़े गड़बड़ कर रहे हैं वो हमने सेक्रेटरी साहब को यूनियन काउंसिल लिल्ला उनको डिमांड दे दी हुई है, जैसे पहुंच जाएंगे तो चेंज कर देंगे। और अगला सवाल है जी मोहम्मद मतियुल्लाह का दोबारा जी, पानी देने का टाइम टेबल होना चाहिए और आवाम में शो होना चाहिए। टाइम टेबल जो है पानी देने का ये बना हुआ है, तकरीबन हर वाल जो है उसका टाइम बना हुआ है। अगर किसी को कोई इसके बारे में मसला है कि टाइम टेबल नहीं है तो वो हमारे जो क्लर्क हैं उनके पास टाइम टेबल है, उनसे ले सकते हैं कि हमारे वाल जो है उसका टाइम। लेकिन टाइम जब पानी हम सप्लाई करके आते हैं तो एक दफ़ा रात को आता है तो दूसरी दफ़ा उसका टाइम दिन को आ जाता है। जिनका रात को आता है उनका दिन को आ जाता है, जिनका दिन को आता है उनका रात को आ जाता है। अच्छा जी, एक कुछ दिन पहले एक पोस्ट थी अपना लिल्ला टाउन वालों की, उन्होंने कहा हुआ था कि रात को आधी रात को कई बार ये पानी खोला जाता है, इसकी वजह क्या है? ये जिन्होंने चढ़ाया है कि आधी रात को पानी खुला था, पानी तो 24 घंटे चलता है, डायरेक्ट लाइनों में चलता है, और जिसका नंबर होता है बारी बारी उनको पानी दिया जाता है। किसी का मैंने पहले बोला है कि किसी का नंबर रात को आता है, किसी का दिन को आता है, किसी का सुबह आता है, किसी का शाम को आता है। मसलन अपने अपने नंबर से पानी चलता है। नाज़रीन काम एक और कमेंट आया हुआ था लिल्ला के मसाइल वाली आईडी पर।
کہ بلال صاحب نے کمنٹ کیا تھا کہ ان کے پتنی کتنے ماہ سے پانی آ ہی نہیں رہا اور 5,000 روپے بل بھی آئی ہوا. یہ خبر اوصاف اخبار میں بھی چھپی تھی, اس بارے میں ان سے پتہ کرتے ہیں. بلال نے جو خبر چھپوائی ہے ملک ظہیر کے پاس جا کر, اصل میں بلال کا کنیکشن نہیں ہے, رحمت خان کا کنیکشن ہے, لیکن انہوں نے جب سے مکان اپنے پرانے مکان گرائے ہیں انہوں نے کنیکشن اپنا بند کر دیا. پھر جب نئے بنا رہے تھے تو ان کے بھائی کے ساتھ مکان ہے دوسرے گلی کے ساتھ, انہوں نے اپنے والے کنیکشن کے اوپر بھائی کا کنیکشن لگوا دیا. بھائی کے گھر میں وہ کنیکشن ان والا چل رہا ہے اور انہوں نے اپنے مکان نئے بنائے ہیں. اور جب بل گیا ان کے پاس تو انہوں نے بولا کہ ہمارا تو کنیکشن نہیں ہے, پانی نہیں آ رہا ہے. تو ہم نے بولا ہے کہ آپ نے کسی کو شکایت کی ہے کہ ہمارے کنیکشن میں پانی نہیں آ رہا ہے؟ اگر آپ کا چوتھے پانچویں نمبر پہ آپ کا کنیکشن ہے وال سے اور آپ سے آگے کوئی 40-50 کنیکشن ہے ان میں پانی جا رہا ہے اور آپ کے گھر میں نہیں جا رہا ہے. پھر میں بھی گیا ہوں, میرے ساتھ اور بندے بھی تھے, گئے ہیں, ہم نے جب چیک کیا ہے ان کا تو وہ ان کے بھائی کے گھر میں لگا ہوا تھا, ان کے گیٹ کے سامنے سے انہوں نے وہاں اس کے گھر میں, جبکہ اس کا کنیکشن نہیں ہے, اس کو دیا ہوا تھا. جی ایک آئی ڈی ہے جی وائس آف للہ, اس پہ کمنٹ آیا تھا امداد اللہ صاحب کا کہ ان کا بل 8100 بل انہوں نے بنا کے بھیجا ہے واٹر سپلائی والوں نے, لیکن اتنا بل ان کا بنتا نہیں تھا اور انہوں نے بل بھی ادا کیا ہے. اس کے بارے میں کیا ان کے کہنے ہیں یہ جانتے ہیں. جی سر, کا بل جو تھا وہ 8150 روپیہ بنتا تھا, جبکہ انہوں نے ان سے لیا گیا 5,000 روپیہ لیے گیا اور 5,000 ان کا رجسٹر پہ درج ہے. ان کا بنتا تھا 8150 روپیہ, لیکن انہوں نے غلط بیانی کر کے 8,150 بتایا ہے. ناظرین ہم آخر میں ان سے ہم سوال کریں گے کہ ان کا ٹائم ٹیبل کیا ہے واٹر سپلائی کا. 24 گھنٹے پانی چل رہا ہے, جیسے کہ ابھی للہ بروانہ میں پانی چل رہا ہے. جیسے للہ بروانہ کا مکمل ہو جائے گا تو پھر للہ بھیرا میں چلا جائے گا, للہ بھیرا سے ہو کر للہ انوانہ میں. لیکن ہم پانی تسلی سے جب سارے گھروں کا پانی لائن کے اوپر بھر جاتا ہے تو اس کے بعد دوسری لائن کو پانی سپلائی کرتے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کوئی پرابلم ہوں, انہوں نے کوئی گزارشات کرنی ہو عوام سے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. ہماری گزارشات یہ ہیں کہ جن لوگوں کے بل بقایا رہ رہے ہیں, کافی زیادہ ہو گئے ہیں لیکن کچھ بیچ میں رہ رہے ہیں, تو وہ اپنے اپنے بل برائے مہربانی ادا کر دیں. ناظرین ہم ابھی نیچے ویڈیو ڈسکرپشن میں نمبر لکھا ہوا ہے, یہ ہیلپ لائن ہے. کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو, آپ کو پانی کے میں واٹر سپلائی میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس نمبر پہ کال کر کے بات کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ سب کا, آپ نے جو ہماری ویڈیو دیکھی. اجازت دیجیے اپنے میزبان عطر عثمان کو اس امید کے ساتھ کہ آپ پر بہت خیال رکھیں گے. ملاقات کریں گے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.